اور ہم جناب ختم نبوت کی براڈ کرتے ہیں، اور ہماری براڈ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال جواب کرتے ہیں، کالر حضرات سوال کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے ختم نبوت کے حوالے سے آپ ضرور کریے، لیکن یہ ہے کہ کوئی گالی گلوچ نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، الزام تراشی نہ کریں۔ انتہائی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو براڈ کو آپ نے ڈبل ٹیپ کرنا ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، یہ دو کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ چلیں جی بات شروع کرتے ہیں، جب تک کوئی کالر نہیں آتا تو ہم تھوڑی سی گفتگو شروع کر لیتے ہیں، پھر جب کوئی کالر آئے گا تو پھر گفتگو آگے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کوئی قادیانی آ گیا تو ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اپنی کتاب سے۔ یہ ہماری کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کے 200 جھوٹ، اور آپ حضرات نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ مرزا غلام قادیانی جھوٹ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سنیے کہ جھوٹ کے متعلق مرزا قادیانی کہتا کیا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے، نہ انسانوں کا۔ یہ جناب روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 43 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جھوٹے نو معاف نہ کرنا، یہ کتا ہے، یہ کتا ہے، اس کو معاف نہیں کرنا۔ یعنی کہتا ہے جھوٹ بولنے صفحہ 400 کم نہیں، یہ کہ جیسے بندہ مرتد مرزا قادیانی کہتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ کالر تو ہم لیں گے۔ ہاں کالر لاہوری گجر صاحب آ گئے۔ جی السلام علیکم مفتی بھائی۔ وعلیکم السلام، جی جناب۔ مفتی بھائی ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ہاں جی ਇਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਛੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ہاں جی، وہ تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں نا مرزا قادیانی، ਤੇ وہی ਦੂਜੀ تو ہم ਇੱਕ بتا رہے ہیں لاہوری ਦੂਜੀ گجر بھائی کہ مرزا قادیانی جھوٹوں کے متعلق وہ ਹਾਂ دیکھیں کیا کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے، روحانی خزائن جلد 22 ہے صفحہ 215 کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے جھوٹ کی کتنی مذمت کر رہا ہے مرزا غلام قادیانی، اور ایک جھوٹ تو یہ لاہوری گجر بھائی کے منہ سے آپ نے سن لیا کہ وہ کہتا ہے جی
गुलहरी को सोटे मारो, जब वो मर जाए तो फिर उसको गोबर के अंदर दबा दो तो वो गुलहरी जिंदा हो जाएगी। तो बहरहाल ये तो झूठ, छोटा झूठ है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, हाँ जी, अकबल। तो ਉਹ ਅੱਗ झूठ ਵਾਲੇ जब पत्ते जो बोला जाए अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी बात। ये दुनियादारी के झूठ एक अलग चीज है, अल्लाह रसूल के ऊपर झूठ बोलना ये अलग चीज है। जी ठीक है जी। अब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे के अंदर ये हदीस लिखी हुई है, हुजूर ने फरमाया, मन काज़ाबा अलैया मोतामिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, औ कमा काला अलैहि सलाम। हुजूर ने फरमाया, किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई सॉरी जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की, मन काज़ाबा अलैया मुतामिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। वो बेशक जन्मी है वो शख्स जिसने बेशक मेरी तरफ झूठ मंसूब किया। तो बेशक ये जो मिसालें लोरी गुज्जर भाई दे रहे हैं, थोड़ी देर माइक म्यूट करिएगा, लोरी गुज्जर माइक म्यूट करिए। तो ये दुनियादारी की मिसालें हैं। तो दुनियादारी में झूठ बोलना एक अलग चीज है, अल्लाह रसूल के ऊपर झूठ बोलना, जैसे कोई शख्स ये कहे, लो जी कुरान के अंदर ये बात है, हालांकि कुरान में है ही नहीं, तो उसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। कोई शख्स ये कहे हदीस के अंदर ये बात आई है, जबकि हदीस में आई नहीं, तो ये हो गया अल्लाह रसूल के ऊपर झूठ। समझ आई कि? अब इसी अपनी किताब में से चंद मैं चीजें आपको सुनाना चाह रहा हूं, तवज्जो के साथ सिमात कीजिए। मैंने अपनी किताब के सफ़ा 23 के ऊपर ये लिखा है, और ये हवाला जो मैं अभी देने लगा हूं, ये रूहानी खजाइन जिल्द 22 है, सफ़ा 209 के ऊपर मिर्जा कादियानी लिखता है, या डबल टैप तो कर दें यार, डबल टैप करिए, शेयर कीजिए, कादियानियों को शेयर कीजिए ताकि वो आए और इन चीज़ों का जवाब दे। ठीक है, तो बात करें, हमारे साथ बात करिए। अगर कोई हम अगर कोई झूठ बोल रहे हैं, हमें भी आके बताइए कि देखो जी ये तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना, आपको पूरा पूरा इख्तियार है, आपको दिफा करने का पूरा पूरा इख्तियार है। ठीक है, और अगर आपको ये इख्तियार ना दिया जाए तो ये जुल्म होगा। मैं समझता हूं भाई, कादियानियों के ऊपर हम अगर झूठ बांधे, मिर्जे कादियानी के ऊपर झूठ बांधे, तो ये तो जुल्म होगा ना, जुल्म है और ज्यादती है। तो इस वजह से आप हजरात कॉल किया करें, और कॉल करके आप हमें बताएं कि देखो जी आप जो बात कर रहे हो ये बात ऐसी नहीं। हवाला मैंने आपको दे दिया, रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 209 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मऊद 6,000 में पैदा होगा। अहादीसे सहीहा, अहादीसे सहीहा, दोबारा सुने, अहादीसे सहीहा, एक सही हदीस, एक और आ गई है, दो हदीसें सही, दो हदीसें हो गई है, तीन तीन सही हदीसें हो गई है। जब तीन या तीन से ज्यादा हदीसें होंगी है ना, सही हदीसें, उनको कहते हैं अहादीसे सहीहा। हदीस की जमा है अहादीस। ठीक है, यानी बहुत सी सही हदीसों में ये है कि मसीह मऊद 6,000 में पैदा होगा। आवाज कट रही है आपकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब वालेकुम सलाम, कॉल काट के दोबारा कॉल कीजिए।
نہیں آپ کا صحیح ہے مفتی صاحب، بالکل ٹھیک ہے. وہ بھائی آئے تو ان کی وجہ سے ڈبل آواز آ ٹھیک. اچھا آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں لاہوری گجر. مفتی صاحب میرا سوال تھا، لیکن جب کہ یہ خنزیر نے کلیم کیا ہے نا، دعویٰ کیا اللہ کا بھی، تو میرے تو سوال ہی ختم ہو گئے ہیں. سوال ہوتے ہیں نبی پیغمبروں پہ، اس خنزیر نے اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. اب بتائیں پیچھے کیا رہ گئے؟ توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. فیروز بھائی آ گئے ہیں، دوبارہ آ گئے ہیں. فیروز بھائی سے بات السلام علیکم جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کی آواز کٹ رہی ہے لیکن آپ سوال کر کے پھر نیچے اتر جائے، میں جواب دیتا ہوں. جی کریں بات، اچھا کیونکہ میں اپنی براڈ پہ نا وہ پھر بیٹھنے نہیں دیتا، صرف صحیح سوال صحیح کرنے کی اجازت ہے. جی کر لیں. صحیح. جی ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، وہ بس ہم ایسے جوائن ہو گئے ہیں. لیکن یہ قادیانی جو پورا پاکستان میں بہت زیادہ بھرا ہوا، اس کو پھر کیا مسئلہ ہے ہم کو نہیں معلوم چلا. میں نیپال سے ہوں، ہمارے ملک میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم سمجھ رہے تو وہ علی مرزا کی بات کر رہے تھے، دوسری کر قادیانی لیا ہے وہ سوال. بھی. یہی وہ ہے کہ اس کا مسئلہ میں کیا کچھ صحیح ہے یا وہ غلط ہے، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. محمد علی مرزا جو ہے وہ بات صحیح کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہے وہ بھی سننا ہے. وہ چھوٹا قادیانی ہے نا، اچھا وہ چھوٹا قادیانی نہیں، اس کا نہیں سننا چاہیے. ہاں وہ چھوٹا قادیانی ہے، یعنی قادیانیوں کی تعلیمات کو وہ اچھا قادیانیوں کی تعلیمات کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، تو وہ بھی تو وہی بات بولا قادیانیوں قادیانی، کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں. وہ بھی تو وہی بات کرے، وہ کافر ہے کافر ہے، پھر وہ اپنی. ہاں وہ مرزا قادیانی والی ہی بات کرتا ہے، وہی جو مرزا نے مرزا قادیانی نے باتیں کی ہیں وہی مرزا جونیئر جیل میں کرتا ہے. اچھا میں کئی بیان اس کا بھی سنا ہوں، ان کا بیان سنا ہوں، سوری. تو سوال وہ کا بھی جواب مل گیا آپ کو؟ تھوڑا سا ایک تھے اصل میں سن لیں. ہم کو اتنا اردو تو نہیں معلوم ہے، آپ کو ہمارے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے میں سوری معذرت کہتا ہوں. چلو ہم چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ نیچے بیٹھ کے سنیے، ٹھیک ہو. اچھا جی، یہ جو حدیث مرزا قادیانی نے بیان کی ہے، اگر کوئی قادیانی دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام ملے گا. ویسے میرے نا منہ سے نکلنے لگا تھا 100 روپے کا نوٹ دوں گا، لیکن جاؤ کی یاد کرو گے قادیانیوں، کس سخی سے تمہارا پالا پڑا ہے. منہ منگا انعام دیں گے اگر یہ ثابت کر دو مرزے نے یہ جو بات لکھی ہے. منہ منگا انعام. آؤ نہ، نکلو نہ ذرا میدان میں، آؤ نہ، کرو بات. کیوں چھپ کے بیٹھتے ہو؟ اوے یہ کتاب کو لکھے بھی کوئی 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج تک تم نے ایک، ابھی تو پہلا جھوٹ میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ پہلا مرزے کا بیان کرتا. مرزے نے کیا کہا تھا ہے؟ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. وہ کنجر جو حرامی ہوتے ہیں، یعنی ولد الزنا حرامی ہوتے ہیں نا، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. تو جب مرزا جی کو شرم نہیں آ رہی تو پھر مرزا جی کو کیا کہو گے؟ کریں نا، فیصلہ کریں. کوئی ڈبل ٹیپ کریں یا ڈبل ٹیپ کریں بھائی، ڈبل ٹیپ کریں، شیئر بھی کریں، ڈبل ٹیپ کریں. شیئر ابھی 2 شیئر ہوئے ہیں یار، کیا کرتے ہو؟ 2 شیئر ہوئے ہیں، 11 شیئر ہوئے. ایسے مینو 2 نظر ہوندے نے، پھر کی چکر؟ شیئر بھی کرو، ڈبل ٹیپ کرو، برانڈ نو چکو، تھوڑا جا برانڈ نو چکو. اچھا بھائی آگے بڑھتے. اب ایک حوالہ دینے لگا ہوں، روحانی خزائن ہے، جلد 21 ہے، صفحہ 118 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے، بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے
کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا. مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ کیا ہوں گے؟ وہ ذوالقرنین ہوں گے. حدیثوں میں ہے. قادیانیوں منہ منگا انعام یہ اتنے بھی جاؤ دنیا کی کسی حدیث سے لے کے آ جاؤ, انعام ہم سے لے لینا. اینو کہندے جے پتر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کی یاد کرو. اور جواب تے دے دیو قادیانیوں مر جو ہوئے, اور جواب تے دے دیو اے. اور نہیں تو کوئی دو چار گالا ہی کٹ دیو یار, کی ہو گیا جو قادیانیوں مر جو. گالا بھی ان کو لگے ہو ہے بھائی, جواب تے نہیں تواڈے کول ہے, کوئی حوالہ تے کو نہیں تے گالاں تے ہے جے نا او تے دیو کم از کم. اوے قادیانی اوئے ہیں کیوں بھائی لوری گجر گالاں تے مفت دیاں نے نا, وہ تے بندہ کم از کم دے سکدا ہے نا. ہیں لوری گجر لوری بھی چپ ہو گئے, وہ بھی سوچی پی گیا کہ ہن کی بنے گا. اچھا صحیح ہے. لوری تسی نا انج پہ پھر تھلے بہ جاؤ, کیونکہ میں نا اصل دے وچ کسے نو ایویں جڑا وے او جنوں کوئی کم کاج ہوئے نا وہ تھلے بو. اچھا جی, ابو احمد صاحب تشریف لائے ہیں جی. ابو احمد صاحب, ابو احمد صاحب جی, اللہ کا شکر جناب, فرمائیے. میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ بڑی سونی آ رہی ہے آواز جی. السلام علیکم. میں کہا میری آواز آ رہی جی مفتی صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے, مینوں لگدا ساڈی آواز تھانوں کو نہیں آ رہی. السلام علیکم. مفتی صاحب میری آواز نہیں آ رہی تک, وعلیکم شاید کوئی سگنل دا پرابلم ہے. وہ بڑی سونی آواز آ رہی ہے یار, کی ہو گیا جی تسی تے ناراض ہی ہو گئے ہو. اچھا بھائی سنو بھائی, توجہ کرو, ڈبل ٹیپ کرو یار, ڈبل ٹیپ کرو, کھچو ذرا یار, کی ہو گیا کھچو, ڈبل ٹیپ کرو, کھچو براڑ نو, چک دیو براڑ نو. ابو احمد صاحب دوبارہ آ گئے ہیں. ابو احمد صاحب جی جناب. جی السلام علیکم جی جناب. برکاتہ. مفتی صاحب نا دو کوئی تہاڈے تو پیچھے براڈا نا ایک براڑ نویں شروع کیتی ہے کسی بغیرت نے, مرزائی نے, قادیانی نے, تے او دے نال مصری, سوری تے فلسطینی بیٹھا ہے. وہ مینوں جنی کو عربی آندی, میں انہاں نال پیڑ پڑ کے تے آیا, لعنت پا کے آیا. تے او نا ہن مینوں زیادہ عربی نہیں آندی, تے ذرا ایہو جی براڈ تے تھوڑی نظر رکھیا کرو, انہاں تے لعنتاں پایا کرو بغیرتاں تے خنزیراں تے. ساڈا مسل کی تھوڑا بہت اختلاف تو ہو اصل چ سکتا, ویکھو, لیکن الحمدللہ اسلام دے مینوں عربی مینوں عربی پڑھنی تے ہوندی ہے, سمجھ تے ہوندی ہے, لیکن عربی بولنی نہیں ہوندی, لکھنی ہوندی ہے. ہاں روانگی لکھنی نہ بولنی نہیں آتی. تے صحیح ہے. پڑھنی تے سمجھنی اے ہوندی ہے, لیکن جڑی بولنی ہوندی ہے نا سپیکنگ, وہ نہیں, وہ بڑا رول ہے. جی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں رہا میں 22 سال تے سعودی عرب او چ نا, مینوں بھی پتا وے, او جڑی عربیہ چ, عربی براڑ تسی تے کہندے میں ہو بھیڑ کے قادیانیاں تے دی آیا عربی وا, براڑ لگ. میں ادھر کافی بھیڑ کے تے آیا وا. وہ خنزیر بار بار یہی کہہ رہا ہے احمد علیہ السلام استغفر اللہ العظیم. میں کہا وہ لعنت اللہ علیہ ہوئے یہ خنزیر دے اوتے تسی اینو تسی, میں تے پہلی واری سن کے حیران ہو گیا. عربی براڈ دے وچ بھی اس کتے دا مطلب کہ پرچار کیتا جا رہا ہے, اور اج انہوں نے خاص طور تے نا او یہودی نے پاکستانیاں دے خلاف براڈ شروع کیتی ہوئی ہے. او یہودی نے او یہودی نے. اس تو اب بعد تہاڈا پھر نا میں نیٹ کیا, میں خراب پھر ہے, سوچا مفتی صاحب, بالکل میں نیٹ کیا خراب ہے. میں کیا پھر یہ مطلب ہے کہ وہ جن وڈے وڈے کافر وہ سارے انہاں چ نکلے سن عرباں چوں, یہ کوئی کچمبے دی بات نہیں ہے. میں کہا فرعون تے, میں کہا امان او تے نہیں امان دے انہاں چوں نکلے سن. او نہیں, انج نہیں, تسی غلط سمجھے ہو, جی غلط سمجھے.
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ समझाना, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझाना। अच्छा, वो बात ये है कि इसराइल के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है हाइफा। इसराइल जो है वो है अरबों का एरिया, अरबों का एरिया। ये जो यहूदी है ना वहां के, वो अरबी बोलते हैं, उनकी जुबान अरबी है। ये याद रखिएगा कि यहूदी अरबी है और अरबी उन नस्ल है, इनकी जो असल है ना वो अरबी है, और ये पैदाइशी अरबी बोलते हैं, ये याद रखिए। तो इसराइल के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है हाइफा। ये जब ईरान और वो जंग हुई थी ना, तो ईरान ने जो मिसाइल फायर किए तो वो हाइफा के अंदर भी गिरे थे। और दुनिया का सबसे बड़ा कादियानियों का जो मरकज है ना कादियानियों का, वो हाइफा के अंदर है। आपको पता है? अबू अहमद, मैं आपसे मुखातब हूं। तो एक, और वहां पर जो है वो असल में वो है यहूदी। तो उन यहूदियों का है, समझ ले, वो मरकज। और उन्होंने एक नाम लगाया हुआ है जी, हम अहमदी हैं। तो एक अरबी का, इन कादियानियों का एक अरबी चैनल भी है, टीवी चैनल, वो भी सारे उधर यहूदी बैठते हैं और अपने आप को वो कहते हैं जी हम अहमदी हैं। वो असल में बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो इस चीज को पहले आप समझेंगे तो फिर बात सारी समझ आ जाएगी। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वो नहीं है। आप कह रहे थे वो मिस्री है, कोई मिस्री मुसरी को नहीं है, वो हाइफा के यहूदी हैं। ठीक है, ये बात। अच्छा, काशिफ क्या हाल है भाई? और काशिफ की हाल है भाई? आवाज होती है पई कि कोई ना? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਾਸ਼ਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? काशिफ तेरा आवाज नहीं होती। उस्ताद मोहतरम, आपका नेट ठीक है? कोई नहीं अच्छा अच्छा, सही है, ठीक। अच्छा जी, तीसरा हवाला देने लगा हूं। तीसरा हवाला सुनिए। रूहानी खजाइन है, जिल्द 12 है, सफ़ा 75 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, और असारे नबविया में भी ऐसा ही आया था कि इस महदी मऊद पर कुफर का फतवा लगाया जाएगा। सो वो सब लिखा हुआ पूरा हुआ। दुनिया के किसी असारे नबवी और असरे नबवी और हदीस के अंदर दिखा दो, मुंह मंगाई नाम ले लो, जाओ। नहीं तो मानना पड़ेगा कि झूठ बोलना और गू खाना बराबर है। झूठ बोलना और गू खाना बराबर है। तो फिर मानना पड़ेगा कि मिर्जे ने भी गू खाया। मानना पड़ेगा। या ये हदीस दिखा दो, या ये मान लो जी हजरत जी गू खाते रहे थे। मानो ये पुत्र मेरे टिप टिप करने से, गू खाने से नहीं बचा सकते। नहीं, टिप करो, जितना मर्जी करो, नप के रखो टिप टिप। अगर गू खाने से बचाना है, या वलदुल हराम, वो उसने कहा था ना कि वो कंजर जो वलदुज़ना कहलाते हैं, वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। अगर मिर्जा जी को वलदुज़ना होने से बचाना है या कंजर होने से बचाना है, उत्ते कालते चढ़ो, आके इहदा सबूत दे दे, सबूत चाहिए। फिर मिर्जा जी बच जाएंगे वलदुज़ना होन तू, ते कंजर होन तू, ते मुरतद होन तू, ते गू खान तू।
ਬਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਵਲਦ ਜ਼ਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਕੰਜਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਮੁਰਤਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖਿੱਚੋ ਯਾਰ, ਕਾਲਰ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਕਾਸ਼ਫ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ਫ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੈਟ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਨੈਟ ਤੇਰਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਾਨਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਨਤ ਬਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ। ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਗੈਪ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਖੈਰ ਗੈਬੋ ਗੈਬ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਚੱਕਰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚਾੜ ਚੜਿਆ ਘਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਝੂਠ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਝੂਠ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲਦ ਜ਼ਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੁਰਤਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੂ ਵੀ ਖਵਾ ਛੜਿਆ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਭ कुछ ही खुआ देता है। रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 213 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, हदीसों में साफ तौर पर यह भी बतलाया गया है कि मसीह मऊद की भी तकफीर होगी और उलमाए वक़्त उसको काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है कि इसने तो हमारे दीन की बीख कुनी कर दी। कादियानियों, ओए कादियानियों, मुंह मंगा इनाम देंगे तुहानू। ओए दुनिया दी सही हदीसां दे बड़ी दूर दी गल है मेरा पुत्तर। मन घड़त हदीस मौजू ओदे विच ही वहा दिओ ना, ते मुंह मंगा इनाम पुत्तर मेरे मेरे को ले लई जा। ओ जा कादियानी, आओ ना, काल करो ना, की थले टिप लाई जे, काल करो ना यार, हिम्मत करो ना यार। और नहीं ते मिर्जा जी ने गू खा लिया जे, और वलद जना भी बन गए जे, ते कंजर भी बन गए जे, मुरतद भी हो गए जे, ते दुनिया दे बदतर इंसान भी हो गए जे, ते कुत्तों का तरीक भी साबित हो गए जे। ए सारे फतवे लग गए जे मिर्जा जी दे उत्ते। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਏ ਸਾਜਾ ਫਤਵੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਕਿਧਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ भाई जी, कालर जी। जनाब क्या नाम है आपका जी? 1234 जी, 1234 साहब तशरीफ लाए हैं जी। जनाब वालेकुम सलाम। भाई जान किहड़े मिर्जा जी की गल हो रही, काहदे फतवे उन्हां दे ला छड़े? थोड़ा जिहा उच्चा बोलोगे ना, मैं उच्चा सुनना असल च। भाई जान किहड़े मिर्जा दी मैं क्या गल हो रही, किन्हां दे फतवे लग गए ने? ਇਹ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਸੌਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਨੈਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ। अच्छा हुण मेरा नेट नेट ठीक होया है। बीमारी पै गई जो चाहिए बंदा गल किते करन लगे या इलम की गल सुनन लगे ना, नेट वाले भी अच्छा 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 ठीक है, सही है।
ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ਫ, ਓਏ ਕਾਸ਼ਫ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੂ ਖਵਾ ਛੜਿਆ ਜੇ, ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਵਾਈਏ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ जी, एक प्लेट हो रही जे, हेलो हेलो, सुनिया जे जरा। अच्छा जी, ये झूठ नंबर 5 मैं अभी बयान करने लगा हूँ। रूहानी खज़ैन जिल्द 17 सफ़ा 404 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, लेकिन ज़रूर था कि कुरान शरीफ और अहादीस की वो पेशगोइयाँ पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह मऊद जब ज़ाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा, वो इसको काफिर करार देंगे और इसके कत्ल के फतवे दिए जाएंगे और इसकी सख्त तौहीन की जाएगी और इसको दायरा इस्लाम से खारिज और दीन का तबाह करने वाला ख्याल किया जाएगा। सिर्फ कुरान दी एक आयत, दुनिया दी एक हदीस, चाहे वो मौजू हो, पेश कर दो कि जिसमें ये लिखा हो, मुंह मंगा इनाम हमसे ले लो, जाओ कादियानियों, या शिया मारो कादियानियों। डबल टैप करो यार, खिंचो यार, की करदे हो, इन्ने बंदे बैठे हो यार, तुसी एक एक हज़ार भी डबल टैप करदे ते हुण 50,000 ते टुर गया होना सी काम। एक एक हज़ार हर बंदा करे, हाँ ते एक के, हाँ एक के ते बंदे 53 बंदे बैठे जे, ते अजे 12 के होया यार, की करदे हो पे यार, नपो यार, थोड़ा नपो, खिंचो जरा इन। अच्छा जी, लो जी, ए प्लेट मैं ते ना है ते वाह वाह डोंगा भर के मैं दे दिता है गू दा मिर्जा जी नू, डोंगा पूरा। हाँ जी, झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है, झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। रूहानी खज़ैन जिल्द 22 ते सफ़ा 215। या तो कादियानियों, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो ये हदीस जो अभी बयान की है, बल्कि 5 हो गई हैं, 5, ये कहीं से दिखा दो तो मिर्जा कादियानी गू खाने से बच जाएगा। वो प्लेट जड़ी या डोंगा भर के गू दा मैं अगे रखे है ना, वो पिछे भाई असी पिछे कर लांगे, वो असी मिर्जा मसरूर साहब नू पेश कर देंगे, ठीक है। मिर्जा जी दे अगों असी चुक लांगे ते ਉਹ ਵਲਦ ਜ਼ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੁਰਤਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਹਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਨ ਛੜਿਆ ਨਾ ਗੂ। ਸਿਰਫ ਪਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਪਲੇਟ ਮੂੰਹ ਲਿਪ ਛੜੇ ਹੈ ਗੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੰਜਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਵਲਦ ਜ਼ਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੇ ਮੈਂ, ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਿਫ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਭਾਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੰਜਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੂ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਲਦ ਜ਼ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕੱਢੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਯਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, 5 ਝੂਠ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ 5 ਗੂਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਸੁੰਦੀ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁੰਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਵਲਦ ਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 5 ਵਾਰੀ ਵਲਦ ਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 5 ਵਾਲੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,
5 ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੂ ਖਵਾ ਚੁੱਕੇ हैं ते 5 ਵਾਰੀ मैं मिर्जे ਨੂੰ कुत्ता साबित कर चुके हैं। यानी कुत्तों का तरीक भी वो कहता है ना, वो कहता है कि झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना, ये कुत्तों का तरीक है ना इंसानों का। ऐ साबित कर देता जे मैं 5 वारी। ओके ये नारा यार लाई जरा, 5 तनी नारा हैदरी ਉਹ ਕਿੰਜ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, 5 ਤਨੀ ਨਾਰਾ हैदरी ਆ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾਰਾ ਬਈ। अच्छा जी सही है। अच्छा जी लो जी छठा झूठ आ रहा है जी। रूहानी खज़ैन जिल्द 22 है, सफ़ा 406 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है अब वाज़े हो कि अहादीस नबविया में ये पेशगोई की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्ने मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मासूम किया जाएगा। दुनिया दी किसे एक हदीस चू साबित कर दियो, मुंह मंगा इनाम मेरे को ले लिया जे। कादियानियों हिम्मत करो कादियानियों। ए पुत्र 6वां गूह दा प्याला जे मिर्जे दे अगे रख छड़िया मैं, नहीं ते मैं हुणे खुआन लगा जे मिर्जे नूं, खुआन लगा जे। जल्दी जल्दी आ जाओ, काल करो। मिर्जा जी नूं गूह खुआन तो बचा लवो। आ जाओ भाई आ जाओ कादियानियों, आ जाओ भाई आ जाओ, नेड़े लग जाओ। ते पुत्र आमने सामने आके गाल कड्डी दी हुंदी है, गाल जिवें मिर्जा नहीं सी गालां कड्डदा हुंदा तेरी आमने सामने आके गाल कड्डो। कादियानियों जवाब ते तुहाडे कोल कोई नहीं, बस यही काम कर सकदे हो जिहड़ा मिर्जा करदा हुंदा सी। ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਟਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਹਮਦੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਅਹਮਦੀਅਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ पता नहीं 100 200 ते 20 मुल्कों के अंदर हम फैल गए हैं। 2-3 चीज़ां बस तोतियां मगरा तुसां मुरब्बियां कोलों रटियां ने, बस होई ऐ वे तुहाडी जमा पूंजी है ना, पूरी कादियानियत दी जमा पूंजी है ए 2-3 नारे बस। इस तो इलावा कख भी नहीं तुहाडे पल्ले कादियानियों, कख भी नहीं जे। 6 झूठ बयान कीते ने मिर्जे दे ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਝੂਠ। ਕਿਤਾਬ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। मेरे मरण तो बाद मैनू पता है तुसां बड़ा कुछ कहना, ओए उसी जवाब दिते बड़ा बहुत बड़े जवाब दिते मुफ्ती नू। मुफ्ती जदों जिंदा सी ते असीं ते ओनू होए होए चुक के मारदे रहे हैं है। बड़े जो असीं बड़ा जलील कीता मुफ्ती नू, बड़ा ओए ए गल्लां तुसीं मेरे मरण तो बाद करनियां। अज पुत्तर मैं जिंदा जे, आ जाओ काल करो। ओए करो ए काल, ओए कादियानियों हिम्मत करो भाई कादियानियों। काशफ कोई सुना यार, नवी ताजी सुना। कादियानिया ने को नहीं होना, ए किताब मैं रखन लगा हूं कि कादियानी मारी ना जान किधरे, मेरे पेटे पिंदे नहीं। ताजी अपना एक भरा जेड़ा मुद्दा पिया होवे बैठा है ए कौन अपना एक मुसलमान भरा भुखा बैठा, ओदा फोन आया कि मैनू रोटी दे जाओ। मैं फटाफट नेकी काटा हूं। हाँ ठीक है बिल्कुल जी, खट लो। अच्छा कोई कालर कोई नहीं होंदा पिया, मर जाओ एडे ढीठ हो कादियानियों, थल्ले बह के कुन्ने हो के सुनदे नहीं पे। ओ मिर्जे ने गू भी खा लिया जे, सुनदे ने पे। ओ मिर्जा वलद जना भी बन गया जे। कादियानी सुनी जाएगा आंदा बनन दियो वलद जना साडा की जांदा है। मिर्जा ही बनदा है ना पिया,
ਵਲਦੁ ਜ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾਂ, ਬੜੀ रूहानी इबारत है भाई। आंदा है वो कंजर जो वलदु जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। वो कंजर है, वो कंजर जो वलदु जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। रूहानी खज़ैन जिल्द 2 सफ़ा 386। वो कंजर यार थल्ले कोई लिखिया जो कोई बंदा यार, मैं लिखवाना वा इबारत लिखवाना, लिखो वो कंजर जो वलदु जना कहलाते हैं, वो कंजर जो वलदु जना कहलाते हैं, वो कंजर जो वलदु जना कहलाते हैं। लिखो यार थल्ले जरा, तो उन्होंने कॉपी कर लिया जे बार बार पेश करो वो कंजर जो वलदु जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। वो कंजर जो वलदु जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਜ ਵਲਦੁ ਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਕੰਜਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਲਦੁ ਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਈ ਜੇ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਡਬਲ टैप करो, मर जाओ मुंडियो की कर दे हो पे। अच्छा भाई ऐलान समात करें भाई, ऐलान समात करें। जब तक कोई कादियानी नहीं आता तो ऐलान समात करें। आजज ने 3 किताबें लिखी हैं नई, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किताबें आजज की, 3 नई किताबें मैंने लिखी हैं। तो ये मैं इनकलाब भाई आपको लेता हूँ कॉल पे, मैं ज़रा ऐलान कर दूँ फिर कॉल पे लेता हूँ। एक है मिर्ज़ा कादियानी अकायद, एक किताब है कादियानी तौहीद, एक है मिर्ज़ा चूड़ा। अपनी नोयत की बेहतरीन किताबें, नई तहकीकात, नई रिसर्च इसके अंदर शामिल की हैं। तो किताबें तैयार हो गई हैं। अभी दोस्तों से गुजारिश है जो मुखय्यर हजरात हैं इन किताबों को छपवाना है भाई, ठीक है। ये छप के आनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारी किताबें फ्री ऑफ द कास्ट जो है ना तकसीम होती हैं, सेल नहीं होती, तकसीम होती हैं। तो इस ख़त्म नबूवत की तरवीजो इशात के अंदर आप लाजमी हिस्सा लीजिए, ठीक है जी। ये एक छोटा सा पैगाम है। अभी कॉलर को लेते हैं। इनकलाब साहब आए हैं जी, इनकलाब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम जनाब। मुफ्ती साहब तबीयत अच्छी है माशाल्लाह आपकी? बेहतरीन बेहतरीन जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी उम्र सेहत के साथ दे। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था, आमीन। ये कादियानी जो है मुरब्बी, मतलब ये इनसे हम जो भी बात करते हैं तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और सहाबा पे बहतान लगा देते हैं ना, तो मतलब क्या इनके हाँ साथ उधर ले जाती है बहस जी। करना चाहिए फिर? क्योंकि ये गुस्ताखी करते हैं। मैं अपनी बात करूं, मुझसे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। फिर जाहिर सी बात है मैं भी उनको जो है ना वही बोलता हूँ जो नहीं मिर्ज़ा नहीं साहब ने वो बोला हुआ। हाँ बिल्कुल। वैसे तरीका तो यही है कि इनसे बात ना की जाए, तरीका यही है इनकलाब भाई, तरीका यही जी है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि बसा औकात हम मजबूर हो जाते हैं, और चूंकि हमें तो पता है कादियानियों के मजाज का भी पता है, अमूमी तौर पे पता है कि कौन किस मजाज का है। तो जो शातिम किस्म का कादियानी होता है उसको हम काल पे उठाते ही नहीं है। हमें पता होता है कि ये बंदा शातिम है, ये जब बोलता है ये शातमियत करता है। हाँ उन कादियानियों को फिर हम काल पे उठा लेते हैं, उनसे डिबेट करते हैं कि जो शातमियत नहीं करते। तो ये है जी।
جی جی جزاک اللہ. بس میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس گستاخی میں جو ہے نا شامل ہو جائیں جو یہ لوگ کرتے. اور نہیں مطلب آپ لوگوں کو جن کو نہیں نہ پتا کہ یہ بندہ کیسا ہے تو پھر نہ کریں تو بہتر ہے، زیادہ بہتر یہی ہے. ہم تو جزاک اللہ چونکہ ان کو مولانا. جانتے ہیں اور تقریباً قادیانیوں کو ہم جانتے ہیں، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. بس یہی اور میں کوئی نے کہا سوال ہے میں انقلاب پوچھ لوں. بھائی؟ سوال تو آپ مفتی کس صاحب علاقے سے میرا تعلق کس کے علاقے پی سے ہیں کے آپ؟ سے. میں کے پی کے سے ہوں. مطلب میں اچھا ہوتا مطلب وہاں باہر ہوں کون سے لیکن علاقہ؟ کے پی میں کے بڈگرام سے بھی تورغر کون سے سا تعلق علاقہ؟ رکھتا اتنا بڑا؟ ہوں. میں اچھا بڈگرام تورغر بٹگرام. شانگلہ کے پاس. اچھا یار خان صاحب کوئی کام کریں کہ وہاں آپ فون کر کے اپنے علاقے میں آپ اپنے امام صاحب، اپنے مسجد کا جو امام صاحب ہے ان کی کوئی ڈیوٹی لگائیں، ان کی پیار محبت سے ان کا ذہن بنائیں کہ حضرت جی یہاں پہ درس ختم نبوت شروع کریں. جی جی یہ کام کر سکتے ہیں آپ؟ جی جی مفتی صاحب میری بالکل بات ہوئی ہے. وہ بھی مفتی حفیظ صاحب ہے ہمارے. ہاں ان سے میری تفصیلاً یہ بات ہو کام چکی ہے لازمی اس بارے میں. کیجئے، اس کام کی اشد ضرورت ہے. جی ہمارا ایک دو علماء ہے جو مطلب یہ ہے کہ وہ درس کر رہے ہیں نا جی جی ختم نبوت پہ. ایک پشاور کے ہمارے اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے اچھا افغانستان کے. جی وہ تو آلریڈی ایک تو مطلب دعوت وہ کر رہا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ہاں انقلاب بھائی کا کوئی ٹیون بج رہی ہے. اچھا جی وہ انقلاب بھائی کالر ایک آئے ہیں جب، جی جی میں نے ان کو لینا ہے. اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نیچے بیٹھیں گے تو پھر میں نئے کالر کو لے لوں گا. جی کوئی شاید آپ کے نیٹ کا بھی پرابلم ہو رہی ہے. جی ایک مفتی ابو اسامہ صاحب ہیں ہمارے جو مطلب رات کے اچھا پاکستانی جی ٹائم 9 بجے آتے ہیں نا لائیو. اچھا 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 جی ٹھیک اور ہے. ایک اور جو افغانستان کے ابو حسن صاحب وہ بھی تقریباً 11-12 بجے آتے ہیں پاکستانی ٹائم پہ. اچھا 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 تو کیا رد جی قادیانیت پر کوئی براڈ کرتے ہیں؟ جی جی وہ اچھا 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 مفتی میرے ابو علم میں نہیں ہے. اسامہ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اپنا ختم نبوت پہ. اور جو افغانستان والے جو علماء ہیں وہ شیعوں پہ بھی کر رہے اور ختم نبوت پہ بھی دونوں پہ کر رہے ہیں. اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا ٹک ٹاک کے اوپر، میں اس سے عمومی طور پہ عاجز اس سے واقف ہوتا ہے. تو یہ ویسے میں نے آج پہلی دفعہ آپ سے نام سنا ہے اور آپ سے سنا ہے کہ کوئی ایسی براڈ کوئی لگتی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جو ختم نبوت یا رد قادیانیت کرنے والے ہوتے ہیں نا ان سب کو تقریباً میں جانتا ہوں. نہیں تو مبشر صاحب آپ ان کو بھی جانتے ہوں گے نا، وہ بائبل جو ہے ہمارے ابابیل صاحب. نہیں میں نہیں جانتا جی. اچھا وہ تو اصل میں وہ پتہ ہوتا ہے ہے. کیا، یہ ہماری پوری سمجھ لے کہ ایک کمیونٹی ہے، تو جو ختم نبوت کے مبلغین ہیں تو یہ آپس میں دوستانہ ہے، وہ براڈوں پہ آتے جاتے رہتے تو وہ پھر پتہ چلتا رہتا ہے کہ فلاں بندہ بھی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے. یہ ہے اصل میں. جی وہ ہے اپنا مفتی ابرار صاحب ہے ہمارے پٹھان. ابابیل بھائی ہے. ابو حسن صاحب ہے ہمارے اچھا پشاور کے. اچھا مطلب یہ سارے کر رہے اصل میں ہمارے یہ جو علماء میں نے ابھی آپ کو بتایا ابو اسامہ صاحب اور دوسرے یہ کرتے پشتوں میں. مطلب ان کا زیادہ تر ڈبیٹ جو ہوتا ہے اچھا اچھا وہ اچھا پشتوں میں ہوتا ہے نا. اچھا یہ ہے کہ جی ابھی نا کالر آ گئے ہیں انقلاب بھائی، تو ان کو میں نے جی لینا جی ہے. جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو گیا.
जी जजाक। अच्छा जी, अगले कॉलर आ जाएं भाई। जमशेद साहब तशरीफ लाए हैं। जी जमशेद साहब जी, वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर साहब मैंने तो आपको फॉलो किया हुआ है, दूसरे भी है आपके अकाउंट से। आप ये नया देखा तो मैंने कहा चलो मैं फॉलो कर लूँ, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपकी रिक्वेस्ट कह लें या मैं जी जी आपको एक, आज आपको पता है कि वो चौहान का तो आपको पता ही होगा ना, मरजाई का। मास्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, चौहान का पता है, मैं कह रहा हूँ जी, आवाज आ रही है लेकिन कट कट के वो कोई शोर सा है जी। जी जी। मुफ्ती साहब मैं बस बड़ा दिल दुखा है आज, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कहने कि मैं आपको एक कसम देना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप इस तरह ज़रूर कीजिएगा। आज इस हरामी ने बड़ी बदतमीजी की है, नबी पाक के ने गुस्ताखी की है इसने, तो प्लीज़ आपका जब भी कभी इसके सामना होना, प्लीज़ इसको जो है ना, आप ही एक हैं जो जिस ज़बान में वो गंदे बोलता है ना, उसी ज़बान में आप जवाब दे सकते हैं, और कोई नहीं है। आमिर भाई भी हैं, लेकिन आमिर भाई आपको पता है कि वो उस मिजाज के नहीं हैं जिस मिजाज के आप हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कसम देना चाह रहा हूँ आपको, प्लीज़ कि आप ना उसे उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। बस मैं यही आपसे कहना चाह रहा था। जी बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं उधार नहीं करता, अल्लाह के हुक्म से। मैं आपको हाँ, कसम दे रहा हूँ, प्लीज़ वो हम आपकी उधार चुकता कर देंगे, जब इंशाल्लाह। जब सामना हुआ ना, जी जी, उधार चुकता कर देंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह सही हो गया, ठीक हो गया। हाँ कॉलर कोई आए, आसफ साहब आए। तो मुफ्ती साहब कैसे हैं जी आप? ठीक आसफ साहब है जी, भाई, ब्रॉड हम लोग ऑन वालेकुम करने वाले हैं। अस्सलाम। अगर आप आना चाहें, शरीक होना चाहें तो बताइएगा, क्योंकि भाई ने कहा था कि अगर ऑन करें तो मुझे बताइएगा। ब्रॉड ऑन करने लगे हैं, जी, किस चीज वो की बात ब्रॉड करना ऑन चाह रहे करने थे लगे? कुरान पे वो बात करना चाह रहे थे कि कुरानिस्ट क्या हैं और किस तरीके से आप लोग वो करते हैं, तो उसके बारे में भाई ने कहा था ना कि आप बताइएगा मुझे। तो नहीं, वो हमारा मौजू नहीं है, वो नहीं, हमारा नहीं मौजू। ठीक है मुफ्ती साहब। हमारा सिर्फ आपको बताया ना, एक ही मौजू है, कादियानियत, सिर्फ एक ही मौजू, बकाया में किसी से कोई लेना देना। ठीक है मुफ्ती साहब, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सब भैया, आप नीचे बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, नए कॉलर सैयद साहब तशरीफ लाए हैं। सैयद साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी सैयद साहब जनाब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। शाह साहब क्या हाल है? ठीक हो? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਛੜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਆਡੀਓ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ मैं अमूमी तौर ते मैं अमूमी तौर ते हुन्ना वा ऑनलाइन, किधरे ना किधरे मैं ऑनलाइन हुन्ना वा, ओदा फिर तरीका घर है हुंदा है कि आडियो जी ਉਹ ਅਸਲ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਜ਼ੋਰ जी, नेट मेरा कमजोर ही है वाकई। मैं क्या आप जनाब ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दियो ते गल कर लांगे इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जनाब। मैं इंतजार करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ।
ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਪੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਐ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੋ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰੋ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲकुल ठीक है, ਜਨਾਬ, मैसेज thank you। करो जाके। ते इधरों मैं जुड़िया वा थोड़ा जिहा कादियानियां नूं थोड़ा जिहा। ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਾਲ ਸਤਰੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖਬੀਸੁਲ ਖਬੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਦੀ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਸ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਨਾ ਅੰਤ ਪਹੁੰਚਾ नहीं नहीं, वो ਛੱਡੀ। टकोर ते बर वक्त इन्हां नूं खुराक देनी जरूरी है। खुराक ना देंगे ना ते हाजमे बिगड़ जाणगे। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुराक ਖੁਰਾਕ जरूरी ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਬੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ। हाँ बिल्कुल है, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक तो इस्तकामत देवे इंशाल्लाह। बिल्कुल है। फिर होंदी रहेगी गलबात। बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम बहुत शुक्रिया शाह जी, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम सलाम। हाँ भाई काशफ सुना यार, कोई नवीं ताजी सुना काशफ। अज ना पूरी दिहाड़ी बड़ा बोले हम, ओए 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 बड़ा बोले, बड़ियां बराडां कीतियां ने अज, ओए होए बोल बोल के रह गए हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम मिन मुगरकुन, खुज़यती सहिर लना अशकालना, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया भाई, इजाजत दें भाई साहिबान, बहुत शुक्रिया। खत्मे नबूवत दा काम करो भाई, सारे रल के करो, सारे रल के करो। ए बड़ा अजमत वाला काम है साहिबान, बड़ा अजमत वाला काम। एदा इतना फैजान है, इतना फैजान है कि लातदाद फैजान। ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਆਜਜ਼ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕਿੰਝ ਬਦਲਦੀ। सही हो गया, चलो जी इजाजत दो भाई, इंशाल्लाह मिलने हैं जल्दी। कहा यानी वो तेल शेल मल लिया भाई, जल्दी जल्दी तेल शेल मल के कल फिर ताज़ा दम हो के सुबह सुबह ही बराड़ में शुरू कर देनी है। तेल शेल मल लियो, डंड बैठ कर कढ़ लियो। कल मैं पुत्र अज जी तारक चौहान कादियानी ने की है ना शातमियत, ओदा बदला लेना जे। ए तुहानू मैं पहले दसना, अल्टीमेटम देन लगा जे। कल मैं लेना जे बदला। ते ओ मिर्जे कादियानी दी जिहड़ी जनानी सी ना, ओनू मैं पुत्र चौंक दे विच ओदी धोती जिहड़ी पा के बहिंदी सी ना चार धारी, ते पान मूँह च पा के ओ खोलनी, याद रखियो। ये कल तारक चौहान ने जिहड़ी कीती ना खबासत, लग मैनू पता गया वे, ते ओदा बदला असीं कल लवांगे। रब रख।